So this is session number 3 of our Pure Devotional Service seminar. Šī ir trešā lekcija seminārā par tīru kalpošanu Dievam. In our first 2 sessions, we studied the 6 characteristics of pure devotional service. Pirmajās 2 nodarbībās mēs studējām 6 pazīmes, kas raksturo tīru kalpošanu Dievam. That pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Ka tīra kalpošana Dievam tūlīt atbrīvo no visu veidu materiālajām ciešanām. That pure devotional service is the beginning of all auspiciousness. Ka tīra kalpošana Dievam ir visa svētīgā iesākums. That pure devotional service automatically puts one in transcendental bliss. Ka tīra kalpošana Dievam automātiski sagādā pārpasaulīgu prieku. That pure devotional service is rarely achieved. Ka tīra kalpošana Dievam ir ļoti reti sastopama vai sasniedzama. That those in pure devotional service deride even the conception of liberation. Un ka tie, kas nodarbojas ar tīru kalpošanu Dievam, viņiem doma par atbrīvu liekas smieklīga. And that pure devotional service is the only means to attract Krishna. Un ka tīra kalpošana Dievam ir vienīgais veids, kā piesaistīt Krišnu. I promised you that tonight I would give you the techniques of how you can attain pure devotional service. Un es jums solīju, ka šovakar es jums došu tās tehnikas, ar kuru palīdzību jūs varat sasniegt tīru kalpošanu Dievam. So that will be the subject matter tonight, how to discharge devotional service. Un tātad šodien tā būs mūsu lekcijas tēma, kā tad veikt tīru kalpošanu Dievam. This is described in detail in chapters, beginning with chapter 6 of the Nectar Devotion. Un Bhakti nektārā, šajā grāmatā, tas ir aprakstīts sākot ar 6. nodaļu. We're only going to skim the surface here. I recommend you all get this Nectar Devotion and study it in depth. Mēs tikai virspusēji pieskarsimies šai tēmai, bet es jums visiem rekomendēju iegādāties šo te grāmatu, Bhakti nektārs, un pamatīgi to This is the izpētīt. laboratory manual of Bhakti. Un tas ir, tā ir mācība grāmata par to, kā tad sasniegt šo kalpošanu, tīru The kalpošanu Bhagavad Dievam. Gita, the Srimad Bhagavatam, they give you the philosophy of Bhakti. Un tā ir praktiska rokas grāmata. Srimad Bhagavatam un Bhagavad Gita, tā ir filozofija, Bhakti filozofija. This book tells you how to actually apply those philosophy in a practical way that you can quickly achieve pure devotional service. Un šī grāmata savukārt māca, kā šo filozofiju pielietot, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu šo spēju tīri kalpot Dievam. So if you're interested to become free of all anxiety, Un ja jūs arī interesē tikt vaļā no visām raizēm, rūpēm, to live in a state of all auspiciousness, dzīvot stāvoklī, kad viss šķiet svētīgs, kad viss ir svētīgs, to be in a state of transcendental bliss 24 hours a day, un būt pārpasaulīgā svētlaimē 24 stundas diennaktī, completely beyond the Buddhistic nirvana, pilnīgi ārpus budistu nirvānas, attracting Krishna himself by your service, un pievilinot Krišnu ar savu kalpošanu, then you must study and apply these teachings in the Nectar Devotion. tad jums ir jāstudē un jāpielieto šī mācība, kas ir dota šajā grāmatā. So now before we begin this important subject of how to actually discharge devotional service, Un pirms mēs sāksim šo ļoti svarīgo tēmu, kā tad veikt tīru kalpošanu Dievam, we will beg for the mercy of the previous acharyas and the great personalities of Godhead. mēs lūksimies iepriekšējo ačāriju un iepriekšējo dižo personību svētību. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam
Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So, the first item of discharging devotional service is to accept the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master. Un pirmā lieta, kas ir jāveic, lai varētu tīri kalpot Dievam, ir jāpieņem patvērums pie patiesa garīgā skolotāja. In other words, you can't just do this on your own. Citiem vārdiem sakot, jūs to nevarat darīt paši, kā jums tas ienāk prātā. In any subject matter, any advanced subject matter requires a teacher. Jebkura tēma, ja tā ir pietiekami augstā līmenī, tā ir nepieciešams skolotājs. If you want to be a medical doctor, you must be trained under the medical professor. Ja jūs vēlaties kļūt par ārstu, tad ir jābūt profesoram, kas jūs apmāca. You want to become a lawyer, you must be trained under the law professor. Ja jūs vēlaties kļūt par advokātu, tad jums ir jābūt kādam tieslietu profesoram, kas jūs So, apmāca. if you want to achieve pure devotional service, you must be trained under the guidance of the pure devotional service professor. Un ja jūs vēlaties spēt tīri kalpot Dievam, tad jums ir nepieciešams kāds, kas ir tīrās kalpošanas Dievam profesors. He is called Acharya, Un šādu cilvēku sauc Acharya, or spiritual master. vai garīgais skolotājs. So to take shelter means you put yourself under his training. That's what it means, shelter. Pieņemt patvērumu, tas nozīmē, ka jūs nododat sevi viņa apmācībai. And the second step is that you take initiation. Nākošais solis ir, ka jūs pieņemat iniciāciju. When you realize that I have found a perfect teacher Kad jūs esat sapratuši, ka es esmu atradis pilnīgu skolotāju, who can guide me how to achieve the perfection of life, kurš var vadīt mani, lai es sasniegtu dzīves pilnību, then you make a permanent commitment to remain under his instructions. tad jūs nolemjat cieti un pamatīgi, ka jūs turpmāk vienmēr sakosiet viņa norādījumiem. That is called initiation. To sauc par iniciāciju. And then after you're initiated, what do? Un tad, kad jūs esat saņēmuši iniciāciju, ko tad jūs darat? Do you then neglect his instructions? Vai tad jūs noraidāt viņam norādījumus? No. The third item is you obey the orders of the spiritual Nē. master. Trešā lieta, trešais solis ir, ka jūs sekojat skolotāju norādījumiem. Not that, well, now I'm initiated, so now I'm perfect. Nav tā, ka tagad es esmu saņēmis iniciāciju, tagad es esmu pilnīgs. Initiation means beginning. Iniciācija nozīmē sākums. It's like enrolling in the university. You don't have your degree when you enroll. Tas tā kā iestājoties universitātei. Tad, kad jūs iestājaties, tajā brīdī jums vēl nav grāds, diploms. But now you're registered in the university. Now you're plugged into the program for getting your degree. Bet jūs esat reģistrējušies, jūs esat saslēgušies ar to programmu, kuras rezultātā jūs saņemsiet diplomu. So initiation means now you're plugged into the program of becoming a pure devotee. Iniciācija nozīmē, ka tagad jūs esat pieņēmuši, jūs esat uzņemti tajā programmā, kuras rezultātā jūs saņemsiet spēju tīri kalpot Dievam. Just as the student in the university has to attend the classes, he has to write the papers, etc. Tāpat kā students universitātē, viņam jāapmeklē lekcijas, viņam jāraksta dažādi darbi. So the initiated disciple then has to follow the instructions of the spiritual master. Iniciēts māceklis, viņam ir jāseko skolotāju norādījumiem. If he will do that faithfully, Un ja jūs ar ticību to veiksiet, then the spiritual master will lead him out of the dense darkness of delusion into the enlightened spiritual sky. tad garīgais skolotājs izvedīs no šīs biezās ilūzijas gaišās apskaidrotās debesīs. The fourth item is to follow in the footsteps of great acharyas. Ceturtā lieta, kas ir jādara, ir jāseko iepriekšējo ačāriju pēdās, Under the direction of the spiritual master. garīgā skolotāja vadībā. In other words, when you take initiation, not only do you serve your spiritual master,
Citiem vārdiem sakot, tad, kad jūs saņemat iniciāciju, jūs kalpojat ne tikai savam garīgajam skolotājam, he engages you in following the instructions of the previous acharya. viņš iesaist jūs kalpošanā iepriekšējo ačāriju norādījumiem. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, you see. Šos kursus nemot skolotājs minēja. So you don't just follow the spiritual master, but by following him, you're engaged in following all the great saintly teachers. Jūs ne tikai sekojat savam garīgajam skolotājiem, taču sekojot savam garīgajam skolotājiem, jūs sekojat arī visiem iepriekšējiem un esat iesaistīti sekošanā, kalpošanā visiem iepriekšējiem skolotājiem. In other words, the spiritual master doesn't give you something new or different. Tātad citiem vārdiem, garīgais skolotājs nedod jums kaut ko jaunu vai atšķirīgu. He gives you exactly the same training program that he received from his spiritual master. Viņš jums sniedz to pašu apmācības programmu, ko viņš savā laikā ir saņēmis no sava garīgā skolotāja. And his spiritual master gave him the exact training program that he had gotten from his spiritual master. Un viņa garīgais skolotājs savukārt bija devis viņam to programmu, ko viņš bija savā laikā saņēmis no sava garīgā skolotāja. The fifth item is to inquire from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. Nākamā lieta, ka ir piektā, kurai ir jāsako, ir jājautā garīgajiem skolotājiem par to, kā attīstīties savā spējā kalpot Dievam. In other words, don't be dull-headed. Citiem vārdiem sakot, neesiet tāds If you don't understand something, inquire. Neesiet tāds pamuļķis apstulbs. Ja jūs kaut ko nesaprotat, tad jautājiet. Clear up all of your misunderstandings. Tieciet skaidrībā ar visu, ko jūs nesaprotat. Your intelligence should be fully satisfied. Jūsu saprātam jābūt pilnībā apmierinātam. So once you continue inquiring until your intelligence is completely satisfied. Un tā jūs turpināt jautāt un jautāt, līdz jūsu saprāts ir pilnībā apmierināts. The sixth item is to be prepared to give up anything material for the satisfaction of the personality of Godhead. Sestā lieta, kas ir jāatsakās no visa, kas ir materiālais, ar mērķi pilnībā apmierināt Dieva augstāko personību. Just like somebody may be very attached to smoking cigarettes. Piemēram, kāds ir ļoti pieķēries smēķēšanai. But you have to give that up. Bet jums no tā ir jāatsakās. It's against the regulated principles. Jo tas ir pret regulējušiem principiem. And that also means you may have to accept something you don't want to accept. Un tas arī nozīmē to, ka jums ir jāpieņem arī iespējams tādas lietas, ko jūs nevēlaties pieņemt. Just say, for example, I get up every morning at 8 o'clock in the morning is when I get up. You do what? I'm accustomed to rising at 8 in the morning. Jā, piemēram, es esmu pieredzis celties 8 no rīta. But now if I'm a devotee, that means I have to rise early in the morning before the sunrise to do my worship and my chanting. Bet tagad, kad es esmu Dieva kalps, kad es esmu māceklis, man ir jāceļās agri no rīta pirms saules lēkt, lai skandētu mantras un veiktu kalpošanu. But I don't want to do that. I want to sleep. Bet es nevēlos to darīt, es vēlos gulēt. But if I want to become a pure devotee, I have to take on things that I don't want to do and do them. Bet ja es vēlos kļūt par tīru Dieva kalpu, tad man ir jāpieņem lietas, ko es šobrīd nevēlos darīt, un tās jādara. Does a university student enjoy studying all those books? Vai tad universitātei studenti ar prieku studē visas tās grāmatas? Writing all those papers till 2 o'clock in the morning? Raksta visus tos darbus līdz 2 naktī? No, it's an austerity. It's tapa. Nē, tā ir askēze. So just as a university does austerity, university student does austerities to get his degree, the devotee who wants to achieve pure devotional service, he's willing to do austerities. Un līdzīgi tāpat kā students, kas vēlas saņemt savu diplomu, viņš veic zināmas askēzes, tieši tādā pašā veidā arī bhakta, kas vēlas sasniegt tīru kalpošanu Dievam, vēlas veikt askēzes. Item number 7 is to reside in a sacred place of pilgrimage like Dwarka or Vrindavan. Nākamā lieta, 7. ir, ka ir jāatrodās svētceļojumā vietās, tādās kā Dvaraka vai Vrindavana. So what if it's not practical for you to live in Dwarka or Vrindavan? What will you do then? Bet ja jūs praktiski nevarat dzīvot Dvarakā vai Vrindavanā, ko tad darīt? Well, we have an ashram here. You can see if you can move into this ashram and live here in this ashram. Mums ir šeit ašrams, tad jūs varat apcerēt to, vai jūs varbūt varat pārcelties šeit un dzīvot šajā ašramā. Or if that's not practical, then you have to turn your home into an ashram. Bet ja arī tas nav praktiski, tad jums ir jāpārvērš savu mājvietu par ašramu. Put pictures of Krishna and the great saints everywhere. Salieciet, kur visās iespējamās vietās Krišnas attēlus un svēto cilvēku attēlus. Make a nice altar and a
nice, prominent place in your apartment. Un atbilstošā pienācīgā vietā izveidojiet savā dzīves vietā altāri. Turn your home into an ashram. Pārveidojiet savu māju par ašramu. Or if you're living with non-devotee family members, get one room that's your room, that you turn that one room into an ashram. Bet ja jūs dzīvojat ar tādiem ģimenes locekļiem, kas nav bhaktas, tad panāciet to, ka vismaz viena istaba ir jūsējā tāda, kurā jūs to varat darīt. The eighth item is to accept only what is necessary or deal with the material world only as far as necessary. Nākamā 8. lieta, ka pieņemt materiālajā pasaulē tikai to, kas ir nepieciešams, lai pastāvētu, izdzīvot šajā materiālajā pasaulē. That means you can still deal with the material world. Tas nozīmē, ka jums joprojām ir attiecības ar šo materiālo Just pasauli. like you might have a job Piemēram, jums varētu būt and you have darbs, to go to work on Monday morning. un jums ir jāiet uz darbu katru That can rītu. be accepted. Un tas tiek pieņemts. But don't get so much into it that you think, well, I want to work 2 or 3 jobs so I can buy a Rolls Royce. Bet neaizraujieties pārāk ar to, kā piemēram strādāšanu 2-3 darba vietās, lai galu galā nopirktu Rolls Royce. You take as much of your time out for earning a livelihood as is necessary, and the rest of your time you put into Krishna consciousness. Materiālajā pasaulē jūs veltāt tikai tik daudz laika, lai uzturētu savu dzīvi, pārējo laiku jūs veltat Krišnas apziņai. The ninth item is observing the fasting day on Ekadashi. Un 9. lieta, kas ir jāievēro gavēnis Ekadaši dienā. And worshiping sacred trees like the banyan tree. Un kalpot pielūgt svētus kokus, kā piemēram banjanu koku. Do you have any banyan trees here in Riga? No banyan. But we have tulsi. Mums nav banjanu koki, bet mums ir tulasi. Tulsi is even more sacred than banyan. Tulasi ir vēl svētāks koks nekā banjans. You can come here, we have tulsi worship every morning at 5 a.m. Katru rītu 5:00 notiek kalpošana tulasī. Or you can volunteer to do service for to take care of the tulsi tree. Vai arī jūs varat pieteikties un veikt kalpošanu brīvprātīgu šeit tulasī kokiem. Or you can keep a tulsi in your home. Vai varat turēt tulasī mājās. So Prabhupada explains these 10 items are preliminary necessities for beginning the discharge of devotional service. Un Prabhupada apraksta, ka šīs 10 lietas ir tās sākotnējā pamats, tā nepieciešamība, lai varētu kāds sākt kalpot tīri Dievam. That's what you have to do just to lay the groundwork to get started on the pathway. Tas ir tikai, lai vispār sāktu iet pa šo ceļu. He says if you can follow these 10 items, you will quickly make good advancement in Krishna consciousness. Un viņš saka, ja jūs sekosiet šīm 10 lietām, tad jūs ātri attīstīsieties Krišnas So let's look at apziņā. those 10 items again. If you can just do these 10 things, you're going to make very good advancement. We'll look at it again. Paskatīsimies vēlreiz. Same thing, we're going back again. You accept shelter of a spiritual master, first thing. Tātad pirmkārt jāpieņem patvērums pie īstena garīgā skolotāja, You get initiated by him, jāsaņem iesvētība no garīgā skolotāja, follow his instructions. jāsako viņa norādījumiem, Under his direction, you follow the previous acharyas like Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, etc. un viņa vadībā ir jāsako diži no ačārī piemēram, You inquire from the spiritual master. jāizjautā garīgais skolotājs par to, kā pilnveidoties Krišnas Be apziņā, prepared to give up things you wouldn't want to give up and accept things you would not want to accept. jābūt gatavībai atsatīties no visa materiālā, lai iepriecinātu šī Krišnu Dieva augstāko personību. Reside in a holy place or make your residence a holy place. Ir jādzīvo tādā svētā vietā kā Dvarak vai Vrindāvana vai sava dzīves vieta Deal jāpadara with the par material tādu. world only as much as is necessary to take care of your livelihood. Un jāpieņem tikai nepieciešamās lietas saskarsmē ar materiālo pasauli tik lielā mērā, cik tas nepieciešams. Fast on Ekadasi and worship the Tulsi tree. Gavēt Ekādašī dienā un godināt svēto koku, kā piemēram banjanu koku vai tulasī. So if you do these 10 things, you're off to a very good start. Un ja jūs darīsiet šīs 10 lietas, tas ir ļoti labs sākums. Now there's another 10. Un tagad ir nākamās 10. One should give up the company of non-devotees. Bhaktam ar stingrību jāatsakās no nebaktu sabiedrības. Well, what if I'm living with non-devotees? What will I do then? Bet ko lai dara, ja es dzīvoju ar nebaktām kopā?
Do I lock myself in my room and don't talk to anybody? Vai man jāieslēdz sevi savā istabā un vairs nav jārunā ne ar vienu? No. Ne? That means if I'm in that situation, then I should try to give Krishna to the non-devotees. Ja es esmu tādā situācijā, tad tas nozīmē, ka man ne baktām ir jācenšas dot Krišnu. Always share with them as much as I can and try to about Krishna and try to inspire them to be Krishna conscious. Jādalās ar viņiem, cik vien tas ir iespējams, un jāmēģina viņus iedvesmot attiecībā uz Krišnu. One should not instruct a person who's not desirous of accepting devotional service. Nedrīkst dot norādījumus tiem, kuri nevēlas pieņemt kalpošanu Dievam. You can try to inspire them by your nice dealings, but you shouldn't try to force Krishna consciousness on somebody. That's the point. Tā ideja šeit ir tāda, ka jums jācenšas iedvesmot cilvēkus ar savu piemēru, bet jums nav ar vardarbīgi viņi jāspiež šie cilvēki jums sekot. One should not be very enthusiastic about constructing costly temples or monasteries. Nevajag pārliekt tiekties būvēt dārgus tempļus vai klosterus. Now that doesn't mean that we shouldn't have nice temples. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu būt jaukiem tempļiem. It's like we've done a beautiful. This has been very nicely done here. This was proper work to do, Šeit, make a beautiful temple room. Šeit ir ļoti pareizi viss izdarīts, lai izveidotu jauku altārzāli. What it means is that the primary thing is to cultivate your Krishna consciousness. Ko tas nozīmē? Ka pirmā lieta jums ir jākultivē, jāattīst savu Krišnas apziņu. If you're simply doing construction work but not cultivating Krishna consciousness, that's not the idea. Ja jūs nodarbojaties tikai ar celtniecību, bet neattīstat savu Krišnas apziņu, tad tas nav pareizi. The most important thing is do the construction work within your heart. Vispareizākais, vissvarīgākais ir veikt celtniecības darbus savā sirdī. Even if you have to live under a tree, Pat ja jums jādzīvo zem koka, if you cultivate Krishna consciousness within your heart, that's the important thing. ja jūs attīstat tad Krišnas apziņu savā sirdī, tas ir That's the svarīgi. point. One should not read too many books or develop the idea of earning his livelihood by lecturing on and professionally reciting Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Ceturtais. Nevajag censties lasīt pārāk daudz grāmatu un nevajag domāt par iztikas pelnīšanu, lasot lekcijas vai profesionāli deklamējot Srimad Bhagavatam un Bhagavad Gītu. Actually, the basic reading list that has been given to us by Prabhupada is all the books we need. Patiesībā pamat grāmatas, kas mums ir jālasa, tās mums ir devis Prabhupada šo grāmatu sarakstu. Prabhupada has given us enough books that we can study them our whole life and still have not really fully understood them. Prabhupada mums ir iedevis pietiekami daudz grāmatas, kurus mēs varam studēt visu mūžu un vienalga nespēt saprast tās pilnībā. So if we can just focus on the reading list that has been given to us by Srila Prabhupada, that is sufficient. Ja mēs koncentrēsimies uz to grāmatu sarakstu, ko mums ir devis Srila Prabhupada, ar to būs pietiekami. One should not be neglectful in ordinary dealings. Bhakta nedrīkst būt nevērīgs parastos jautājumos. Just so many ordinary dealings, just like going to the store and buying something. Kā piemēram vienkārši lietas, iet uz veikalu un pirkt kaut ko. You shouldn't be blind that some merchant will cheat you. Jums nav jābūt aklam, ka kāds tirgotājs, piemēram, mēģina jūs apkrāpt. Everything is Krishna's energy, so you want to use everything nicely for Krishna. Viss ir Krišnas enerģija, tāpēc jūs visu cenšaties lietot pēc iespējas labāk, izmantot. One should not be under the spell of lamentation in loss or jubilation in gain. Bhakta nedrīkst skumt, ja viņš kaut ko zaudē, un nedrīkst priecāties, ja viņš kaut ko iegūst. So what does that mean? Ko gan tas nozīmē? You shouldn't be instead of jubilation when you gain something. We normally do that. We become very happy when we gain something. Parasti, kad mēs iegūstam kaut ko, mēs esam ļoti laimīgi, bet te teiks, ka mums nevajadzētu būt īpaši priecīgiem. Nevajadzētu priecāties, ja mēs iegūstam kaut ko. But here it's stated you shouldn't be all excited when you gain something. Bet šeit ir teiks, ka jums nevajadzētu būt sajūsminātiem, ja jūs iegūstat kaut ko. Thinking, wow, I must be really great. Just see what I got. I must be really great. One may think, oh, I've just been honored. They've just honored me. These people just gave me great respect. Oh, I must be really great. Tātad cilvēks varētu domāt, nu pat mani šie cilvēki pagodināja, tas nozīmē, ka es esmu tiešām tā vērts. You see, that's not good. Tas nav labi. That means I think that I deserve something. Tas nozīmē, ka es domāju, ka es esmu kaut ko pelnījis. And I think that what I have gotten belongs to me. Un es domāju, ka tas, ko es esmu ieguvis, tas pieder man. No. Nē.
A devotee should think, I don't deserve anything. Bhaktam ir jādomā, ka es neesmu neko pelnījis. And whatever comes to me is Krishna's property. Un viss, kas man atnāk pie manis, tas viss ir Krišnas īpašums. It's meant to be used in his service. Un tas ir jāizmanto kalpošanā viņam. Just like I have disciples all over the world. Kā piemēram, man ir mācekļi visā pasaulē. And I think, well, just see how great I am. All these people worship me. Un tad es varētu, piemēram, domāt, cik varens es esmu, ka visi šie cilvēki kalpo man, pielūdz That's mani. not Krishna consciousness. Bet tā nav Krišnas apziņa. That means I'm a rascal. Tas nozīmē, ka tad es esmu nejēga. No, I have to think that actually Krishna has sent me all of these disciples. I have to serve them by taking them back to Godhead. That's all. Man ir jādomā, ka Krišna ir sūtījis man visus šos mācekļus, lai es viņiem varētu kalpot tādā veidā, ka es viņus atvedu atpakaļ pie Dieva. They haven't come to me because I'm great. Viņi nav nākuši pie manis tāpēc, ka es esmu varens, Prabhupada has sent izcils. them to me. The Prabhupada said, here is Sankarshan Das, here is some service for you. I want you to train all these people. That's a service that Prabhupada has given me. That's Tas ir jāredz kā kalpošana, ko Prabhupada man ir devis, it kā sakot, Sankarshan Das šeit ir uzdevums, kas tev ir jāveic. Apmāc It's šos not te. that when especially on the Vyasa Puja day, they worship me like anything. I think I don't deserve this. I'm just accepting this on behalf of Prabhupada. That's all. Tas nav tā kā Vjasapuģas laikā, tas ir dzimšanas dienas laikā, ka visi man kalpo un tas ir man domāts. Nē, es to vienkārši pieņemu Prabhupādas vārdā. So in this way, we all gain something. We all gain respect or honor or money, or we all have things that we gain in life. Mums katram ir kaut kas, ko mēs dzīvē iegūstam. Tā ir atzinība, tā ir nauda, cieņa. We should not think that I'm the proprietor, that I deserved it. Mums nav jādomā, ka es esmu īpašnieks un ka es to esmu pelnījis. And get all intoxicated. Oh, wow, I'm so wonderful. Nav jākļūst apreibinātam, cik es esmu brīnišķīgs. Simply we should see everything as Krishna's property and use everything for him. Mums viss ir jāredz kā Krišnas īpašums un viss jāizmanto kalpošanā viņam. See everything as the mercy of Krishna. Saprotiet, viss ir Krišnas žēlastība. If there is some gain, I see that as Krishna's mercy. Un ja kaut ko es iegūstu, es redzu, ka tā ir Krišnas If there is žēlastība. some loss, I see that also as Krishna's Un mercy. ja es kaut ko zaudēju, es arī to redzu kā Krišnas žēlastību. Krishna is teaching me a lesson by taking this away from me. Un Krišna man sniedz kādu mācību stundu, atņemot man kaut ko. So devotee finds his happiness in seeing how Krishna is being very kind to him at every minute. That's the happiness of the devotee. Bhakta Dieva kalps ik mirkli redz, kādā veidā Krišna ir laipns pret viņu. Un tā ir kalpošana Dievam. In this way, the devotee is not under the spell of lamentation and loss or jubilation and gain. Un tādā veidā tad Bhakta arī neskumst, ja viņš kaut ko zaudē, un nepriecājas, ja viņš kaut ko iegūst. The next item is that one should not disrespect the demigods. Nākamais norādījums, ka nedrīkst izrādīt necieņu pret padieviem. They are great devotees also. Viņi arī ir slaveni Dieva Bhakta kalpi. Just because we don't worship them as God doesn't mean they should be disrespected. Tas, ka mēs viņiem nekalpojam kā Dievam, nenozīmē, ka mums pret viņiem jāizturas ar necieņu. The next item is one should not give unnecessary trouble to any living entity. Nākamais norādījums skan: nedrīkst sagādāt nevajadzīgas raizes nevienai dzīvajai būtnei. In other words, well, I'm a devotee, so I can just treat the karmis like dirt now. No. Nav tā, ka tagad, kad es esmu Bhakta, es varu attiekties pret karmīt cilvēkiem, kas nav tādi, ja, kā pret kaut kādiem One should always neko. remember the story of Mriga the hunter. Vienmēr atcerieties stāstu par mednieku Mrigari. Before he became a devotee, he was killing the animals halfway and watching them die in agony and laughing in their pain. Pirms viņš kļuva par Bhaktu, Dieva kalpu, viņš šāva dzīvniekus, un viņš viņus šāva līdz tādai nevis uzreiz, bet līdz pusnāvei, un viņš ar baudu skatījās, kā viņi agonijā mirst. But after becoming a devotee, he didn't even want to hurt a little ant. Bet tad, kad viņš kļuva par Bhaktu, viņš pat nenodarīja raizes pat mazākajai skudrai. So in this way, a devotee sees the Lord in the heart of all living beings, and he respects all of them as Krishna's parts and parcels. Un Dieva kalpus Bhakta, viņš redz, kā Dievs ir katras dzīvās būtnes sirdi, un tāpēc viņš ar cieņu izturās pret katru dzīvo būtni. The ninth item is to carefully avoid the offenses in chanting the holy name of the Lord.
Nākamais norādījums 9. Ļoti rūpīgi jāizvairās no dažādiem apvainojumiem Dieva kunga svētā vārda daudzināšanā un tempļa dievību godināšanā. And the offenses in worshiping the deity. Also. Jā, The 10th offense is, the 10th item rather, is someone should be intolerant of blasphemy of Krishna or his devotees. Un 10. norādījums nedrīkst paciest Krišnas, Dieva augstākās personības vai viņa baktu apvainošanu. So that's the second 10. We just listed the second 10 item. Jā, tas bija otrais 10 norādījumu, ko mēs nu pat noskaitījām. So the first 10 will, by following them, you will make good advancement in Krishna consciousness. Sekojot pirmajam 10. norādījumam, jūs labi progresējat Krišnas If you don't follow the apziņā. second 10, you will not be able to become elevated to the platform of sadhana bhakti or devotional service and practice. Bet, ja jūs nepraktizēsiet otru 10, tad jūs nekad nepacelsieties līdz sadhana bhakti, jeb kalpošanas Dievam līmenim. Now, what if this list of 20 is too much for you to keep in your mind? Bet, ja nu šī 20 ir pa daudz, lai jūs to varētu atcerēties savā prātā. Thinking, well, I have a Kali Yuga memory. I can't remember all 20 of those things. What am I supposed to do, Ja tagad ir Kali Jugas laiks un atmiņa ir tik vāja cilvēkiem, ko lai es daru, ja es nevaru atcerēties? What's my hope? I can't remember all 20 of those things. Man vispār tad nav nekādu cerību, es taču nevaru atcerēties šīs 20. Well, Rupa Goswami has told us that out of these 20, there are 3 that are the most important thing. 3 things. Rupa Goswami ir norādījis, ka no šīm 23 ir vissvarīgākās. That means if you can't remember all 20, just do the 3 things that he says are the most important. Ja nevarat sekot visiem 20 norādījumiem, sekojiet vismaz 3, kas ir vissvarīgākie. And then you'll be able to make very nice advancement if you do these 3 things only. Un ja jūs sekosiet tikai šiem 3 norādījumiem, tad jūs ļoti labi progresēsiet. So the 3 things are the first 3 items in the list, actually. Un šīs 3 vissvarīgākās lietas patiesībā ir tās 3, kas bija pašā saraksta sākumā. Take shelter of the spiritual master. Pieņemiet patvērumu pie garīgā skolotāja. Get initiated by the spiritual master. Saņemiet iniciāciju no garīgā skolotāja. Follow the instructions of the spiritual master. Un sekojiet garīgā skolotāja norādījumiem. So you can boil it down to 3 words. Un jūs to varat saīsināt līdz 3 vārdiem. Shelter, Patvērums, initiation, iesvētība, and instructions. norādījumi. So we'll say that out loud together. Shelter, Kopā sakam. initiation, and instructions. So if you do these 3 things, if you can remember those 3 items and you can follow those 3, then you'll become solidly situated on the path of bhakti. Un tad, ja jūs atcerēsieties šīs 3 sastāvdaļas, šos 3 vārdus un sekosiet un pildīsiet tos, tad jūs būsiet stingri uz bhakti ceļa. And you'll become a pure devotee. Un jūs kļūsiet par tīru Dievu kalpu. So there's another actually 44 more items which are very detailed, and we don't have time to cover all of them. Tālāk seko nākamie 44 principi, bet mums nav tik daudz laika, lai mēs varētu detalizēt tiem pieskarties. I wanted to open it up for questions. We have a half an hour, and this is the end of the 3 series. So, okay. Mums ir pusstunda jautājumiem. Can you explain more about respecting devotees? Vai jūs varētu paskaidrot vairāk par to, kā ar cieņu jāizturās par citu baktu cienīšanu? Krishna makes it very clear that unless you're a devotee of the devotee, you cannot be a devotee. Krišna ļoti skaidri pasaka, ka tik ilgi, kamēr jūs neesat Krišnas kalpa kalps, jūs neesat Krišnas kalps. He explains this in the Adi Puranam. Un viņš to izskaidro Adi Purānā. He says, Ye me bhakta jana parata, na me bhakta shtate janaha, mad bhaktanam chiye bhaktas, te me bhakta mata mata. He says that, my dear Arjun, the one who is my devotee, he is not my devotee. Viņš saka, mans dārgais Arjuna, tas, kas ir mans kalps, nav mans kalps. But the devotee of my devotee, he is my devotee. Bet mana kalpa kalps, tas ir mans kalps. So if you don't respect the devotees, Krishna doesn't accept your devotion. Tad, ja jūs necienat Dieva kalpus, tad Krišna nepieņems jūsu kalpošanu viņam. So the more I can respect each and every devotee, the more Krishna will shower his mercy upon me. That's a fact.
Jo vairāk es pieņemšu un cienīšu viņa kalpus, jo vairāk Krišna man dāvās savu žēlastību. Sometimes we see devotees are a bit impersonal. Un dažkārt mēs redzam, ka bhaktas ir impersonāli. They're a bit proud. Viņi ir lepni. They don't like to offer respect to other devotees. Viņi nevēlas izrādīt cieņu citiem bhaktām. But such devotees cannot be happy Bet šādi bhaktas nevar būt laimīgi. because Krishna does not accept their service. Tāpēc, ka Krišna nepieņem viņu kalpošanu. We have to learn how to love all the devotees. Mums ir jāmācās, kā mīlēt visus bhaktas, Dieva That's how kalpus. Krishna will accept that we love him. Un tas ir tas, kā Krišna pieņems mūsu mīlestību attiecībā uz viņu. Any other questions? Vēl jautājumi? What is the best way to observe Ekadashi? Kas ir Separate labāk? attachments? To observe Ekadashi. Observe Ekadashi. Oh, observe Ekadasi. Jā, kas ir labākais, kāds ir pareizs un labākais veids, kā ievērot Ekadashi? There's two ends of the spectrum. There's the minimum standard and the maximum standard. Ir divas tā lai saka, gali, minimālais standarts un maksimālais standarts. Prabhupada never insisted on the maximum standard. Prabhupada nekad neuzstāja uz maksimālo standartu. He only insisted on the minimum standard, Viņš uzstāja uz minimālo standartu, which is no grains and no beans. kas nozīmē, ka Ekadaši dienā nelietot graudaugus un In pakšaugus. fact, when I joined ISKCON in 71, Ekadasi was a feast day. We'd have an Ekadasi feast. Patiesībā, kad es 71. gadā pievienojos Iskonam, Ekadaši dienā bija mielasts. Prabhupada knew we Western boys and girls were not accustomed to fasting. Prabhupada zināja, ka mēs rietumnieki, rietumu puiši un meitenes, mēs neesam We had a pieraduši big pie feast of peanuts and badošanās. carrot halava. Un mums bija tur zemesrieksti un halau. So in this way, Prabhupada introduced a minimum standard. Un tātad Prabhupada ieviesa minimālo But he standartu. told us in Dallas, Bet viņš teica mums Dallasā, the actual standard for Ekadasi is no eating, no drinking, and no sleeping. bet ka patiesais standarts Ekadaši dienā ir neēst, nedzert un negulēt. You stay up all night until the sunrise the next morning, just engaged in kirtan and reading, chanting, kirtan like that. No Re- eating, no sleeping, no drinking any water. That's the highest standard. Visu nakti tad ir jāpavada lasot vai kirtanā un sagaidot nākamo rītausmu. So at least do the minimum standard. That Okay. you must do. Bet vismaz sekojiet minimālajam standartam. Tas ir jādara. And if you're inspired to increase it, then that's all right. But don't try to force it on others. Bet, ja jūs esat iedvesmoti pastiprināt šo standartu, dariet to, bet I lūdzu say neuzspiediet to citiem. That I stay up all night. Now you all have to stay up all night or you're in Maya. Es varu visu nakti Ekadaši laikā palikt augšā, un ja jūs nepaliekat naktī augšā, tad jūs esat Majā. I've seen devotees do that. They take a higher standard and they try to establish that everybody has to do it because I'm doing this. Es esmu redzējis, kā bhaktas ir, kas seko šiem augstākajiem standartam, mēģina uzspiest to citiem. Now everyone should do the minimum standard of no grains and no beans. That's a hard and fast rule. Tas cietais pamatnosacījums ir, ka nav graudaugu un pākšauga Ekadaši dienā, un tam You're ir inspired jāsako. to do more than this. Very good. Bet jūs esat iedvesmoti darīt vairāk, ļoti labi. But don't get puffed up. Bet nekļūstiet iedomīgs. Well, I didn't drink any water and he did. Therefore he's no good. Es nedzēru visu dienu nepilīt ūdens, bet viņš dzēra, tāpēc viņš nav īpaši. Even Nirjal, Attīstīts. Prabhupada never told us we had to observe the Nirjal Ekadasi even. The Nirjal Ekadasi. Pat Nirjali Ekadaši gada centrālais We never Ekadaši. did that when Prabhupada was on the planet. Pat tad viņš neteica, ka dienas laikā nevajadzētu vispār ēst un That dzert. was never established by Prabhupada. We had to do Nirjal Ekadasi. Nekad Prabhupada neteica, ka Nirjali Ekadaši laikā ir jābūt pilnīgam gavēnim. But it is nice if one can do it. Of Bet course. tas ir ļoti jauki, ja to kāds var sekot. But don't get Tam. puffed up thinking, well, I'm doing Nirjal, so I'm more advanced than the others who are not. Bet nekļūstat iedomīgi no tā, ka, lūk, es varu Nirjali Ekadaši laikā pilnu gavēni ieturēt, tad, ka tāpēc es esmu vairāk progresējis nekā citi. Any other questions? Citi jautājumi. Что такое имперсонализм в отношениях с людьми и каким образом с ним бороться? Kas ir impersonālisms attiecībās ar citiem cilvēkiem un kā ar to cīnīties?
What does it mean to be impersonal in relationships and how to fight against it? Impersonal means you don't reciprocate. Impersonalisms nozīmē, ka tu neatbildi, ka tu neatbildi uz tām attiecībām, ko tev dāvā. Someone's friendly to you and you give them the cold shoulder, you know. Kāds ir draudzīgs pret tevi, bet tu uz viņu ar augstu aci skaties. You know what I mean? I'm friendly to you and you ignore me. Es esmu draudzīgs pret jums, bet jūs ignorējat mani. Oh, Prabhu, how are you doing today? How are you doing, Prabhu? Prabhu, kā jums šodien klājās? And you totally ignore me. Bet Like jūs I was pilnībā some kind of a jerk, you know. Ignorējat mani, it kā es būtu kaut kāds pilnīgs nejēga. That's being impersonal. Tas ir We call it impersonalisms. rude, being rude, Patiesībā tas ir būt rupjam, impolite. nepieklājīgam. Yeah. Any other questions? Question was how to fight against that. Or how to fight against it? Jā. Well, be nice. Esiet jauks vienkārši. Repay rudeness with even being more kind. Ja ir pret jums kāds nejauks, esiet vēl vairāk jauks. But if they're so stubborn that even then they refuse to reciprocate you, they just waste your time with that person. What can you do? Bet ja kāds ir tik spītīgs, ka lai ko jūs nedarītu, viņš nemaina savu attieksmi, tad tā ir veltīga laika tērēšana. Ko gan jūs varat darīt? You can respect them within your mind, but spend your time with those persons who are reciprocal. Jūs varat respektēt viņu savā prātā, bet laiku pavadiet labāk ar tiem cilvēkiem, kas atbild uz jūsu attiecībām. Just like there's many places I can preach all over the world, you see. Kā piemēram ļoti daudz vietas, kuras var sludināt pasaulē. But I go where you all reciprocate. Bet es braucu uz tām vietām, kur es saņemu atdevi. I get very nice reciprocation here in Riga. Un es saņemu ļoti jauku atdevi šeit Rīgā. Therefore I come to Riga regularly. You see. Un tāpēc es regulāri braucu uz Rīgu. There's some places where I don't get this kind of reciprocation. Bet ir vietas, kur es nesaņemu tādu attieksmi. I don't go there very often. Un es pārāk bieži uz turieni nebraucu. If even at all. Ja vispār braucu. Next question. Nākamais jautājums. Кришна. Расскажите, пожалуйста, о том, как чувствует себя чистый преданный, осознавшаяся душа. Вот как он ощущает? Вот он ощущает какие-то телесные вообще потребности, голод, или он ест только для того, чтобы продолжить свою жизнь? То есть он, может, не чувствует голода. И вообще, о чем он думает? Pastāstiet, lūdzu, kā jūtas, par ko domā tīrs Dieva kalps, tas, kurš ir sapratis, ka viņš ir dvēsele. Could you kindly tell more about a devotee, a pure devotee? How does such a devotee feel? Does he feel any anger? Does he feel any hunger or thirst or Yeah. Yes and no. Jā un nē. The pure devotee, his body gets hungry, just like everybody else's body gets hungry. Tīra Dieva kalpa ķermenis tāpat vēlas ēst, tāpat kā jebkurš ķermenis vēlas. He doesn't in any way consider himself to be his body. Bet viņš nekādā veidā neuzskata sevi par ķermeni. He feels the hunger pang. He doesn't think, I am hungry. Tad, kad viņam ir izsalkums, viņš nedomā, es esmu izsalcis. He thinks, my body is hungry. Viņš domā, mans ķermenis ir izsalcis. The pure devotee's only hunger is Krishna Katha. It's the only thing he's hungry for. Vienīgais, pēc kā ir izsalcis, tīrs Dieva kalps, ir Krishna Katha, sarunas par And he's Krishnu. hungry for saving the whole world also. He's very hungry for them. Un viņš ir izsalcis pēc tā, lai glābtu visu pasauli. He wants to see the whole world become drowned in Krishna consciousness. That is his hunger. Viņš vēlas redzēt, kā visa pasaule slīkst Krishnas apziņā. Tas ir viņa And in order izsalkums. to be successful in fulfilling his hunger to spread Krishna consciousness, he satisfies the hunger of his body also, so the body can keep working.
Un, lai apmierinātu savu izsalkumu pēc tā, kā visa pasaule slīgs Krišnas apziņā, viņš apmierina savu ķermeņa izsalkumu. He doesn't get angry if he's insulted. Viņš nedusmojās, ja kāds viņu apvaino. He thinks I deserve much worse. Viņš uzskata, mēs esam pelnījis daudz vairāk. That they called me a pig, but actually they glorified me when they called me a pig. Actually, I'm the worm in the stool of the pig. Viņi nosauca mani par cūku, bet patiesībā viņi mani glaimo, viņi mani cildina, nosaucot par cūku, jo patiesībā es esmu vien tārps cūkas mēslos. If he's insulted, he doesn't get angry. Un tad, kad viņi apvaino, viņš nekļūst But if dusmīgs. Krishna is insulted, or the philosophy of Krishna consciousness is insulted, or the devotees insulted, he becomes angry like fire. Bet, ja tiek apvainots Krišna, ja tiek apvainota Krišnas filozofija, ja tiek apvainoti citi bhaktas, tad viņš kļūst nikns kā uguns. So that's a little bit about the pure devotee. Tas ir nedaudz par tīru dievkalpu. Okay? Махарадж сказал, что когда оскорбляют Кришну либо преданных, то чистый преданный, он становится опасен, как огонь. Но может ли он рассказать, может быть, какой-то случай, когда это происходило, вот такой трансцендентный гнев проявлял Шрила Прабхупада? Может быть, что-то помню. Guru Maharāžs pat pastāstīja, ka tīrs dieva kalps kļūst tā kā uguns nikns, ja tiek apvainots Krišna vai Krišnas kāds bhakta. Vai varētu pastāstīt kādu stāstu, kad šīs pārpasaulīgo niknumu ir izrādījis Šrila Prabhupāda? You just mentioned that a pure devotee becomes furious, becomes like a fire when Krishna or a devotee is insulted. Is there any story when Prabhupada showed this transcendental anger? Oh, yes. He was preaching at MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tad Prabhupāda sludināja Massachusetts Tehnoloģijas institūtā. And there was one Mayavadi, some Indian Mayavadi there who attended the program. Un kāds Mayavadi indietis bija atnācis uz šo programmu. And he was arguing Mayavadi philosophy that it's all one, Swamiji. Un viņa argumenti bija balstīti uz Mayavadi filozofiju, ka viss ir viens, Swamiji. Prabhupada grabbed his shirt. Un Prabhupada sagrāba savu kreklu. He said, if it's all one, why don't you wear a cotton ball? Un ja viss ir viens, kāpēc tad jūs nevalkājat kokvilnas pogaļu? Devotees had never seen Prabhupada so angry. Bhaktas nekad nebija redzējuši Prabhupādu tik niknu. They didn't understand his anger. They got scared. They thought, oh, Swamiji losing his temper. Viņi nekad nebija redzējuši, ka Prabhupāda kļūst tik niknas, un viņi domāja, Prabhupāda zaudēja savaldību. They called the cab. They wanted to get Swamiji out of there. They thought he lost control of himself. They called the cab? The cab, Jā, the taxi cab. Viņi izsauca taksi, lai aizvest Prabhupādu no turienes, jo viņš zaudēja savu savaldību. But Prabhupada was completely in control of himself. Bet Prabhupāda pilnībā kontrolēja sevi. The pure devotee uses anger for the purpose of instructing others. Tīrs dieva kalps izmanto dusmas, lai tādā veidā parādītu, dotu piemēru vai mācītu citus. There was another pastime at our Mexico City temple. Vēl bija citas tāda spēle bija, kad Meksikas templī. There had been a late night preaching program the night before. Un iepriekšējā naktī tur bija sludināšanas programma bijusi. And nobody came to Mangalarti. Un neviens neatnāca uz Mangalārti. Just like I see here also, many times I see devotees are not coming to Mangalarti. Tā kā es šeit redzu ļoti bieži, ka bhaktas nenāk uz Mangalārti. It's not good. Tas nav labi. Prabhupada was furious. In the Bhagavatam class, he was chastising like anything. Prabhupāda bija ārkārtīgi dusmīgs, un Bhagavatam lekcijas laikā his anger was so heavy, devotees were like shaking. Viņš bija tik nikns, ka bhaktas, kas tur atradās sēdē, viņi būtu arī strīcēja aiz bailēm. And then the temple president, at the end, his name was Chitsukananda Prabhu. Un templi prezidents Chitsukananda Prabhu, he would always follow Prabhupada around like a little puppy dog.
Un viņš parasti sekoja Prabhupādam tā kā tāds šunelīts. So after the class, he followed Prabhupada out of the temple room. Un pēc lekcijas viņš sekoja Prabhupādam pakaļ. So Mexico is like tropical climate. Meksikā ir tropisks klimats. So there's so many flowers growing naturally, you see on the bushes and everything. Nice flowers growing. Ļoti daudz dažādu savvaļas ziedu aug uz kokiem, uz krūmiem. So he picked a flower and he offered it to Prabhupada. Here, Prabhupada. Viņš norāva vienu šādu ziedu un piedāvāja Prabhupādam. Prabhupada had been roaring like Nrsimhadev, that they hadn't come to Mangalarti. Un Prabhupāda, viņš tā kā reids, tā kā Nrsimhadevs par to, kāpēc jūs nenākat uz Mangalarti. And then 1 minute later, he's smelling this flower, just Un pēc minūtes viņš smaržoja šo ziedu, completely calm and peaceful, just enjoying the flower again. pilnīgi mierīgs un tāds līdzsvarots, baudot šo zieda smaržu. And Chittakananda was amazed. He said, Prabhupada, you were so angry like Nrsimhadev, and now you're just like a little lamb. How is this, Prabhupada? Un tempļa prezidents teica, kā tas ir iespējams, jūs tikko bijāt tik niknas tā kā Nrsimhadevs, un tagad jūs esat tā kā jēriņš maigs. Prabhupada said, I'm never angry at my disciples. Un Prabhupāda teica, es nekad nedusmojos uz saviem But I baktām. simply make a show of anger to instruct you. Es vienkārši izrādu savas dusmas, lai tādā veidā mācītu jūs. So actually the pure devotee is never angry. Un tīrs Dieva kalps nekad nedusmojas. But he can show an anger that is so heavy, like in the Nrsimhadev. Bet viņš var izrādīt dusmas, kas ir tik smagas un tik pamatīgas, tā kā Nrsimhadeva. It'll make you just want to crawl under the rug, you know. Un kas vilnīgi var jūs saliekt ragā tās dusmas. Any other questions? Yes. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, или поясните, как понимать стих, 6 стих Гуру Аштаки, где духовный учитель очень умело помогает гопи, как его понимать, в чем заключается эта помощь? Vai jūs varētu paskaidrot Gurvāštakas 6. pantu, kurā tiek skaidrots, kā garīgais skolotājs prasmīgi palīdz gopī? Yeah? Could you kindly explain the 6th verse of Gurvāštaka in which is described how spiritual master nicely helps gopi? That's not the 6th verse. Может, тогда дайте. Может подать тогда? Yes, it's described that he's assisting the gopis. That's not the 6th verse, though. He should come more for Mangalarti. It's not the 6th verse. Tas nav 6. Pants. 6th verse is Yasha Prasada Bhagavat Prasada. He's assisting the gopis. It's not the 6th verse. Oh, yeah, 8, okay. So 6th verse, okay, it is 6th verse. Это 6 стих, да. All right. You're right, 6th verse. Jums ir taisnība. You're right, okay. That's right. It is the 6th verse. I apologize for that. Es atvainojos par to. It is the 6th verse. Tas ir 6. pants. So, the spiritual master is very dear because he's expert in assisting the gopis, who at different times make different tasteful arrangements for the perfection of Radha and Krishna's conjugal loving affairs within the groves of Vrindavan. Could you show me for translation? Garīgais skolotājs ir ļoti dārgs, tāpēc, ka viņš ir prasmīgs, sekmējot, palīdzot gopī, tātad ganu meitenēm, kas dažādos laikos veids dažādas jaukas darbības, lai sekmētu Rādhas un Krišnas mīlestības pilnās attiecības Vrindāvanas mežos, tādā tajā Vrindāvanā. That means generally the spiritual master is in the, he is in that is his rasa. Tas nozīmē pamatā, ka tā ir garīgā skolotāja rasa, garša. Although sometimes there are spiritual masters in other rasas, like cowherd boy, like that. Citreiz garīgiem skolotājiem viņš izjūt citas garšas, kā piemēram būtu But ganu generally zēns. it means the spiritual master, he is in conjugal rasa.
Bet tas nozīmē, ka garīgais skolotājs parasti ir šajā te mīlestības partnerības garšā. These things cannot be explained. Un šīs lietas nevar izskaidrot. The only way to really, if you want the full understanding, you must become a pure devotee and go to Golok. That's all I can say. Lai to pilnībā saprast, jums jākļūst par tīru Dieva kalpu un jādodas uz Galoku. When devotees would ask Prabhupada about his rasa, he would say that you do not require. Un tad, kad Bhaktis prasīja Prabhupādam par to garšu, par to rasu, kādu viņš izjūt, tad viņš atbildēja, tas uz jums neatiecās. So these things really cannot be explained. Šīs lietas nevar tikt izskaidrotas. But you're right, it is the sixth verse. Bet jums ir taisnība, tas ir 6. pants. Okay. There is some mystic process, then disciple makes service to spiritual master, then Krishna reveal all spiritual knowledge in heart. Can you explain this process, how it's works? Ir mistisks process, ka tad, kad skolnieks kalpo savam garīgajam skolotājam, Krišna sirdī atklāja visu garīgās zināšanas. Vai jūs varētu paskaidrot vairāk par šo mistisko procesu? When a disciple serves his spiritual master, then Krishna reveals spiritual knowledge, spiritual knowledge in his heart. Could you explain more about this mystical process? Yes, the knowledge is already there. Jā, zināšanas jau ir tur. Simply it is covered by the modes of nature. Vienkārši materiālās pasaules gunas ir pārklājušas Just tās. like in the countryside, all the forms are there. The trees, the mountains, Tā kā the laukos, rivers. piemēram, tur ir visas šīs formas ir. Koki, Everything kalni, is already upes. there. Tas viss jau tur ir. When it's covered by darkness, you cannot see it. Covered by darkness. Bet tad, kad tumsa to visu ir apklājusi, jūs nevarat to redzēt. But when the sun comes, then you can see everything. Bet tad, kad saule uzlec, jūs redzat visu. So, by the grace of Guru, that Krishna's sun rises in the heart. Ar skolotāju žēlastību Krišnas saule uzlec sirdī. And then everything that was already there, which you could not see, now you can see it. Un tad viss, kas jau tur ir, bet ko jūs neredzat, tad jūs to sākat spēt redzēt. You were already there in the countryside, but you couldn't see it. That's all. Tas tā kā laukos, viss jau tur ir, bet jūs neko neredzat tumsā. By the sun, then you can see everything. Bet saulē uzlecot, jūs redzat So visu. all the knowledge is already there, but we're just covered by darkness. That's all. Visas zināšanas jau ir tur sirdī, bet tās ir pārklājusi tumsa. So by this process of pure devotional service given in the nectar devotion, then gradually everything will become visible to you. Bet šis te process, kas mums māca tīru kalpošanu Dievam, kas ir aprakstīts Bhakti nektārā, pakāpeniski atklāja mums visu redzam. Gyanena, Gyanena. It's stated in the Bhagavad Gita that when one is enlightened with that knowledge by which essence is destroyed, Bhagavad-gītā teiks, ka cilvēku apskaidro šīs zināšanas, ar kuru palīdzību neziņa tiek iznīcināta. then his knowledge reveals everything, just like the sun lights up everything in the daytime. Tad šīs viņa zināšanas atklāja visu, līdzīgi tāpat kā saule uzlecot, padara visu redzam. So you just have to stay in this process, and gradually the illuminating power of Krishna consciousness will reveal everything to you. Jums ir vienkārši jāpaliek šajā procesā un pakāpeniski Krišnas apziņas spēks izgaismos jums visu. That's a fact. Tas ir fakts. Any other questions? Vēl jautājumi? Hare Krishna. Mans jautājums ir sekojošs. Mēs jau te pieskarāmies šai tēmai. Ja tiek apvainots Krišnas vārds un filozofija, kā bhaktam pareizi rīkoties, kad viņš sevī redz šīs te dusmas, kas viņā uzliesmo šādā situācijā, kā viņas pareizi izlietot, un varbūt guru ir ieteikumi, kā mēs viņus varam produktīvi virzīt. Yeah. How one should behave when the name of Krishna or the philosophy of Krishna is insulted and one feels that anger is rising. So what is a proper way to behave? You should use the anger, channel the anger in a very cool, intelligent way,
to defeat that person philosophically if possible. Jums ir jānovirza šīs dusmas tā, lai jūs varat ļoti mierīgi un pārliecinoši sakaut šos argumentus, kas ir izvirzīti. Ja jūs to Prabhupada told varat. us. There was one Mayavadi professor at the University of Texas. Prabhupada mums to mācīja. Bija viens Mayavadi profesors Teksasas universitātē. Srila Prabhupada told us to challenge him to a public debate. Un Srila Prabhupada izaicināja viņu uz publiskām debatēm. And that we should keep a cool head when we were debating with them. He challenged us. We should challenge him to a Jā. debate. Mums vajadzēja viņu izaicināt uz debatēm un saglabāt vēsu prātu debašu laikā. But we should do it with a cool head. Jā. So using anger in Krishna's service doesn't mean you lose your cool. Izmantot dusmas kalpošanā Krišnam nenozīmē, ka jūs zaudējat savu mieru, vēsumu. Channel your anger in a very cool way, so you don't intelligent, cool-headed way. Un jums tāpēc ir jāvada savas dusmas ļoti saprātīgā veidā. You see how you can dismantle them philosophically and show them they're a fool and an idiot. Jums ir jāredz, kādā veidā jūs varat filozofiski viņu varat izģērbt un parādīt, ka viņš ir muļķis un idiots. Instead of trying to defend Krishna consciousness, ask them what is their philosophy. Tā vietā, lai mēģinātu aizsargāt Krišnas filozofiju, Krišnas apziņu, jautājiet, kas ir viņa filozofija. Cut their philosophy to shreds, completely decimate their philosophy. Un tad sagrieziet mazos gabaliņos viņa filozofiju. The best defense is a good offense. Labākā aizsardzība ir uzbrukums. So don't let them put you on the defensive. Neļaujiet, ka viņi liek jums aizsargāties. You find the weak point in their philosophy. Atrodiet vājo punktu viņu filozofijā. And you hit on it, and you hit on it, and you hit until they're on their knees begging for mercy. Un sitiet pa šo punktu tik ilgi, kamēr viņš ir uz ceļiem un lūdz jūs žēlastību. This technique works. Un šī tehnika darbojas. Okay. All right. That lady had her hand up last time. So Mother Jimena Maya is next, but she had the last time around. Huh? She also had, okay, Jimena Maya. All right. Thank you. Could you describe a little how do you feel your connection with God? Is it permanent? Does it transfer in time? Does exist moments when you don't feel that profound, or there are transformation in your relation with God, or it is always very, very deep? The question is these relationships with God permanent, or they sometimes transform, and that is the basic question. Is the relationship with God Is the Rasas in the spiritual sky? I don't know. The relationship can... Which relationships? Like Gopi, Gopa, like that? It was a personal question, if you permit. If you could describe how do you feel your relation with God? How do you personally feel these relationships with God? Is these relationships permanent, solid, permanent, or they transform? The permanent relationship is described by Chaitanya Mahaprabhu. Jautājums bija par skolotāju attiecībām ar Dievu, vai tās ir pastāvīgas, vai tās mainās. Pastāvīgas attiecības ir aprakstījis Chaitanya Mahaprabhu. Jivera sarupahai Krishnara nitya das. The constitutional position of the living entity is the eternal servant of Krishna. That is an unchangeable position. Sākotnējā dzīvās būtnes daba ir tā, ka tā ir mūžīgs Dieva kalps, un to nekas nevar izmainīt. Now, every particular servant of Krishna, he has what is called a svarup, or his original form. Un katrai dzīvajai būtnei ir svarūpa, jeb tas, kas ir viņa sākotnējā forma. As a gopi, a gopa, a cow, a calf, a butterfly, a flute, some role in the spiritual sky. Ir kāda loma garīgajās debesīs, piemēram, ganu zēns, ganu meitene, tauriņš, teliņš, flauta.
But we cannot try to jump ahead to guess what we are in the spiritual world. Bet mums nav jālec uz priekšu, mēģinot saprast, kas mēs esam garīgajās debesīs. We're not capable of understanding what we are in the spiritual world. Mēs nevaram saprast, kas mēs esam garīgajās debesīs. So one should simply take shelter of a bona fide spiritual master. Un cilvēkam ir jāpieņem patvērums pie patiesa garīgā skolotāja. Faithfully follow his instructions. Ar ticību jāseko viņa norādījumiem. And by this process of Guru Seva, Un ar šo te guru sevas kalpošanas skolotājiem your procesu. original Sarup will become revealed in due course of time. Un noteiktā laikā pienāks laiks, kad jūs sākotnējā svarūpa jums atklāsies. You have a particular relationship with God right now, Jums ir šobrīd noteikts attiecības ar Dievu, but you have forgotten Him. bet jūs esat aizmirsusi tās. Now you have to serve the devotee of God. This is what Krishna has ordered. Un tagad jums ir jākalpo Dieva kalpam. Tas ir tas, ko Krišna vēlas no jums. If you will serve the devotee of God, then by that service, Krishna will be pleased to reveal to you your actual eternal identity in the spiritual world. Un ja jūs tā darīsiet, ja jūs kalposiet Dieva kalpam, tad Krišna būs apmierināts un pakāpeniski atklās jums jūsu svarūpu. That answer your question? Vai tas atbild uz jūsu jautājumu? Okay, Mother Jimanamai. Вы сказали, что есть 3 вот этих очень важных момента: принятие гуру, получение посвящения и следование наставлениям. К сожалению, мы иногда видим, что первые 2, то есть принятие посвящения у гуру, иногда не дают результата. То есть живое существо, то есть остается в какой-то статичной стадии. Каким образом осуществляется вот эта помощь духовного учителя в дальнейшем? То есть мы все знаем, что гуру уехал, не всем удается жить в ашраме у духовного учителя. Что делать? То есть как вот эта связь осуществляется или помощь духовного учителя в следовании? Иногда ученик даже не совсем себе представляет, что это значит следовать. You mentioned these 3, the most important items. And we quite often we see that with only these first 2, it's not enough. That's right. Yeah, and the main question is that a disciple quite often even doesn't understand what it means properly to follow the instructions of the guru. And question is then how the spiritual master helps his disciple to properly execute this 3rd item. Because we see that devotees struggle with this 3rd item. When he takes a disciple, it is his duty to make sure that disciple is properly fixed in following his instructions. Kad garīgais skolotājs pieņem skolnieku, tad tas ir viņa pienākums raudzīties, ka šis skolnieks ir stabils savā sekošanā skolotāja norādījumiem. Whether he does that personally or he has devotees assisting him who give him reports on how all the devotees are doing. Vai viņš to dara personiski, vai arī viņam ir citi skolnieki, kas sniedz viņam informāciju par to, kā šis skolnieks Just like a shepherd is seko. responsible for every single sheep in the herd. If he is herding, he has to care every sheep is properly protected. Kā piemēram gans ir atbildīgs par katru aitu, ko viņš gana. Spiritual master has to see that each one of his disciples are properly situated. Garīgais skolotājiem ir jāskatās, lai katrs no viņa audzēkņiem tiktu pareizi vadīts. Therefore, he should not increase the number of his disciples beyond what he can properly manage. Tāpēc viņam nevajadzētu palielināt savu skolnieku skaitu par lielāku nekā viņš var vadīt. If he has a sufficient helpers, then he could have unlimited disciples. Ja viņam ir pietiekami daudz palīgu, tad viņš var vadīt neierobežotu skolnieku skaitu. But he has to have a proper system in place that's functioning every day to make sure all of his disciples are properly situated.
Bet viņam ir jābūt sistēmai, kas ikdienā darbojas un kas nodrošina to, ka katrs no viņa skolniekiem pareizi seko viņa Actually, norādījumiem. it's in his own self-interest. Un patiesībā tas ir viņa paša interesēs. Because if a spiritual master initiates someone, he has to take birth again and again until that person goes back to Godhead. Tāpēc, ka tad, kad skolotājs dod iesvētību kādam, tad viņam ir jāpiedzimst atkal un atkal un atkal tik ilgi, kamēr šis cilvēks atgriežas atpakaļ pie Dieva. So it's definitely in the best self-interest of the spiritual master to make sure all of his disciples are properly situated. Un tas pilnīgi noteikti ir garīgā skolotāja interesēs būt pārliecinātam par to, ka viņa audzēkņi pareizi seko viņa norādījumiem. Well, our time has run out, I'm afraid. Diemžēl mums laiks ir beidzies. We don't have any more time. Run out of time. Tomorrow. Huh? Tomorrow morning and evening. Is there an evening program tomorrow night? Yes. Just it's a home program. Home program, yeah, it's a no. But there's no evening. I'm not going to give a program tomorrow night. We have to pack. I don't think. Is there a program scheduled for tomorrow night? Yes. No? Yes, it is. There is. Yeah. Well, I guess I'll have to do it then. Sure. But Because usually on you Saturday, hardly anyone shows up. That's the problem. On Saturday night, it's very slim attendance. How many of you will, if we have a program here, will come tomorrow night? Ja rītdien būs programma, kas rītdien nāks? Question and answer session. Huh? Questions and answer session. Question and answer session. Rītdien, ja būs jautājumu un atbilžu vakars. That'll make it Kas short. nāks? We just Kas have nāks? questions and okay. Ja rīt būs jautājumu un atbilžu vakars, kas All nāks? right, we'll continue with the question and answer session tomorrow night. Labi, mēs turpināsim ar jautājumu un atbilžu. Now there is the Bhagavatam. My final Bhagavatam class will be tomorrow morning at 8 o'clock. Rītdien būs pēdējā Bhagavatam lekcija 8 no rīta, no 8 How līdz many will 9. come for Bhagavatam class tomorrow morning? Cik daudz nāks rītdien uz Bhagavatam? Anyone? Come on, more, come on. All right, good. Working Saturday. And Tomorrow is working it's a Saturday. Working Saturday. It's a working Saturday. Yeah. What It's kind of Kali culture Yuga. is that? America, of course, in America, because they work every Saturday. Some people, but so anyway, then there's a home program tomorrow. At what time? Home program. 12. It starts 12 o'clock. 12 o'clock at Gerard's home. Where's Gerard? Is he here? Oh, there he is. At his home tomorrow at 12. There's 3 programs tomorrow then. Rītdien tad 3 ir programmas. And that's it. And then we're heading out, and we won't be back till next year. Tad mēs dosimies prom un būsim. But if you want to get more, you want to feel connected, stay connected with my preaching directly, all you have to do is get on the internet and go to www.backtohome, BACKTOHOME.com. You get on my free course. Backtohome.com. Tātad, bet jā, tajā laikā, līdz tam laikam, kamēr Guru Maharāģis atkal būs nākamgad pavasarī, jūs vēlties būt saskarē ar viņu, tad internetā backtohome.com jūs to You can ask varat. questions also. If you don't speak English, use the Google Translator. Un jūs tur varat uzdot jautājumus, un ja jūs nerunājat angliski, tad jūs varat Google tulkotāju izmantot. So that Google Translator is pretty good, really. Un tas ir diezgan labs. You can write me, you can even write, you should, if you write in a foreign language, then write in English letters what foreign language it is. So I can put it to the Google, which language it runs through the translator. Jā, jums ir, tad rakstiet, ja jūs varat rakstīt savā valodā, un es to varu ielikt un iztulkot. If I don't know what language it is, then I won't know which. Bet uzrakstiet angliski, kas tā ir pa valodu, lai es zinu, no kuras valodas man ir jātulko. Okay, well, thank you very much. Nectar Devotion, Ki Jai. Srila Prabhupada, Ki Jai. His Grace Sriman Sankarshan, Dasati Kari Maharaj Ki Jai.